তিনি 29 কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্র আমচাইনি তুই কর্ম এডিসি ভিলেজ ni দেবেন্দ্র বাজার ত্রিপুরা মথা বদলিয়াকারে 12 নুখুংনি 39 ভোটার भारतीय जनता पार्टी ओ बानारम फैलायखा बदल पद्मबुबानि बानायाफारे लामसबिनि हारका मंत्री विकास देबबर्मा बनो आमचाइनिबो एमएलए हास्टेनि हापांनि हामक्राय सामुनो नुगुइनो बरक बदल हापायगा हनै कखमा थुमनेरक न आइ खोनारखा ताइ ओ बदल हापाय दंमानि आबनो प्रमाण खालायो हास्टेनि गामि थांलाय सगिया आमचाइरक बताबो तरक तरक हामक्राय इनि दंखा हनै साका मंत्री विकास देबबर्मा जामनि हिनबा ओ सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रचेष्टा नि लाम रमै सामुतां दङ हनै আজকে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এখানে আমাদের যারা জনগণের সঙ্গে আলোচনা করেছি স্কলারশিপ বিশেষ করে ছেলে মেয়েদের যারা কলেজ ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা করছেন তাদের স্কলারশিপ আর অনেকে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে যারা গরিব একদম অত্যন্ত গরিব তারা এপিএল তাদেরকে পিজি করা দেওয়ার জন্য এবং যারা নিরহ যারা খেতে পারে না তাদেরকে সাহায্য করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশনের মধ্যে তাদেরকে কীভাবে আত্মনির্ভর করা যায় এবং এই এরিয়ার মধ্যে এই টি কর্মের মধ্যে এই দেবেন্দ্র হাতির সামনে একলব্য স্কুল নতুন একলব্য স্কুল হচ্ছে মঙ্গিয়াকামি তার জন্য আজকে তাদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি বিভিন্ন এখানে নতুন নতুন প্রজেক্ট এখানে হবে আগামী দিন এই বাজারটাকেও আবার উন্নত ধরনের বাজার করে দেওয়া হবে তার জন্য আজকে এখানে আলোচনা করা হয়েছে আলোচনা করার পরে তাদের সঙ্গে সব আমি তাদের কথা শুনেছি আগামী দিন যে সমস্যাগুলি আছে এই সমস্যাগুলি সমাধান করা হবে देवेंद्र हाथी 29 कृष्णपुर मंडल बिसिंग तै कर्म एडिसि प्लेस पुरो 15 फैमिली टिप्रा मथाया करे 39 भोटार तिनी बीजेपी पे फाया जतन फाई मानो फाइका तिनी सिनी लगी फाइने रमा बेलाय हामबाया फारो बस कामा चिनी सामु का हमना हामु मुगुना बरो चिनी लोगी फाइजा जरा चिनी लोगी फाइया को बरो मुआं कोइनाय जरा तम सिनी लो जतम फाइबेदि चिनी टिप्रा हासनो जों सलामलायनाय चिनी टिप्रा साने दुख दरसनो जों आगुन खालामलायनाय चिनी टिप्रा साने बै सामु तालायनाय चिनी बरो बै सामु तालायनाय जरा ताबुब मासाया मानुया मा कुरै बरं बैसों सामं तांलायनाय आबानि बागैनो जत आनि टिप्रा साराव थाने आं कयो फाइदि एकमात्र जोंनो पांचि दिनाय बीजेपी सिमिसि पांचि दिमानो तै जरा पार्टी तंनाय अन्य पार्टी तंनाय जतन बरक चिनि बागै कोनो खाइमिया एकमात्र मोदी जी खाइमनो तै राज्यनि जनप्रिय मुख्यमंत्री खाइमनो आबानि मने जतन आह्वान खाइना आपिल खाइनाय फाइबायदि जरा तंसिनो फाइबायदि बेले हामबा रिखा पुरस्कार रिखा निनी रिसा रत्न आगे मानिक सरकार रिसा कानिना नेमासे खिदार सर हो बोले पालातानि उद्बोधन खाइना फाइब्रो और रिसा ताबु जीवते खाय जत जगह और इंडिया व पिसा जका ताबु वानमा सिंचा बुरी रखनादे बिस्कुट चादी खुंजबाय खानादे और कहाय सिरि पारा बेरे भाई बॉम्बे नि बररक दिल्ली ने बरक बरे भाई तुम तुई बरे माने तुम आगे सियाबो तामो प्रत्येक का नगर थाका हंकाय आगन मासो माय बरबाय माय राबे माने अलका चिरि बुरी रो रितागो एमन बादि रितागो रिगनाय नाय थंदा थं आबने नक्सरा बर फोटो बुइतलां थांगो ताबखाय दिल्ली बॉम्बे ओ रितागो ताबबाय तागय और रि फालबाय बरक गुल बाजारागो 250 टाका 300 टाका 400 टाका खाय हंकाय चिरि बरक खाय फेलर आवन बागैनो ताबो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि मंत्री दिन आरो हैंडलूम दे डिपार्टमेंट तंगमानि मेसिन मैताकबानि ताब बायताकबानि अप्रोसेस खलयै निनि रां निनि अरन गुरि तंनाय जात देवेंद्र बाजार ले अरन रां इ अरन गुरि तंसितं निनि अरन नि तकितिनि रां तिलामुरा त थांगै सकाय अ रां ता कि हिलेउ आमनि बागैनो मोदी जी सामानि अर
7 by 7 bacadani yakung bacadani yakung bacawai local production na chung upgrade khanani abhai khlai chung plan khlai tongo joton khlai ledi awon bagai no tabuk Bharatiya Janata Party tam khlai ka hang phal khang kasai tongo je development khlai nai je nata public ni bagai samung khlai nai je nata development khlai nai je nata soboya jaga soi nai je neta je kormi je political party borok ni bai o khuimani na buji dai borok ni tekton nangmani buji dai thani dukti pramathani office abo kholok toni heja hamung te pramatha bai BJP ta tu thansa se sarkarata party to thansa ya bkha bising ba tektor nang dong saimia o CPM di dukan kheta bondo ba CPM suja abo kholok de kepe hoi di aro CPM koi khna kokai haise jadi priya thajin saka priya nula omen saka je chini mantri na ko BJP ni mantri chini sarkari mantri ni chumbolai meya abo khumkai bin bahai bosaya khumkunu din angmotomo saya pia bombrai mak barsi sang